Okey, selamat pagi kepada Madam Diana Ringgau. Hari ini saya Aaron saya Aaron dan partner saya iaitu Adib akan bentangkan presentation mini project kami. Ini adalah kami, ini saya dan ini adalah Adib. Okey. Mini project yang ada dekat dalam ni terdapat 3 task. Yang pertama, 2 unit LED blinking dengan Arduino ESP32. Lepas tu task 2, light sensitivity detector, dan task 3, electronic measure tape. Okey, sekarang saya akan serahkan kepada Adib untuk baca. Okey, untuk task 1 ni kita menggunakan 2 unit LED blinking with Arduino Uno. List of component, breadboard, 2 LED, Arduino EPS32, 1 micro USB cable, jumper wire, push button dan 10 kilo ohm 10,000 ohm resistor. Okay, ini contoh circuit yang telah saya buat. Okay, ini algorithm prosedur ni input dia initialize port LED, proses LED 2 LED 4 low, LED 2 low, LED 4 high, output dia display LED on, LED off. Bosky. Okay, ni dia punya pseudocode. Pseudocode dia bikin dan ikut in Arduino dia buat setup initialize port LED, pin mode 2 output, pin mode 4 output, looping to the repeatedly, white loop, display digital right LED 2 on, LED 4 off, digital right to high, digital right 4 low, delay 1000. Display digital right LED 2 off, LED 4 on, digital right 2 low, digital right 4 high, delay 1000. And okay, ni dia punya flowchart. Main initialize ports, lepas tu di toggle read momentary, dia punya condition, LED off, toggle LED, lepas tu wait 100 ms, lepas tu arrow dia pergi balik dekat antara read initialize port kepada read toggle tu. Okay, ni dia punya coding. Coding ni kita berdasarkan practical, berdasarkan lab sheet practical. Okay, kita tengok video saya buat. Kamu. Ini bila kita hold lampu sebelah menyala, bila kita lepas lampu sebelah ni lagi menyala. Okay, itu function selepas buat task 1. Seterusnya task 2 saya bagi Eden untuk buat Okey, task 2 ni ialah light sensitivity detector.
List yang kami orang guna adalah satu Arduino ESP32, lepas tu resistor 10k ohm, jumper wire, breadboard, 4 LED dan 1 LDR. Okay, ini adalah circuit diagram. Yang first ni adalah medium brightness, ni dark brightness, ini bright brightness, ini very bright brightness. Nanti saya akan tunjukkan dekat video. Okay, ini ada algoritma kamera. Dekat tas 2, input adalah LED. Proses dia ada 4. LED 4 high, LED 2 dengan LED 5 dan 10 low. LED 2 high, LED 4 2 dan 10 low. LED 5 high, LED 2 4 10 low. LED 10 high, LED 2 4 dan 5 jadi low. Itu adalah proses. Dan input dia ada 2 antara LED tu on dan off. Procedure code kamera yang first ni start dekat itu Arduino Uno, kamera letak void dalam kurungan, lepas ada satu kurungan lagi, lepas tu second dia initialize, lepas tu dekat Arduino Uno pin code LED output, LDR pin input. Lepas tu next looping to do repeatedly, void loop, kamera letak void loop untuk looping to do repeatedly. Switch to the process, kami letak switch range. Display sama dengan digital right LED low ataupun LED B high. Lepas tu N kami letak dekat itu Arduino Uno, kami letak sebagai tutup kurungan. Ini adalah flowchart di kertas 2. First start. Lepas tu reading sensor dia ada 4 dekat LDR. Bright, dark, medium, very bright. LDR status dia adalah 2000. Lepas tu dia akan pecah kepada 4. Sama dekat dengan sensor reading ni. Antara dia jadi medium, bright, very bright, lepas tu dark, lepas tu N. Ini adalah tu coding dekat tas 2. Boleh juga tengok dekat lab sheet. Sama saja. Okay, saya akan tunjukkan cara saya buat tas 2. Bila ada lampu biru tu, maksudnya dia dah menyala, dah connect ke USB. Lampu putih tu menyala sebab dalam keadaan medium. Dan bila tangan saya letak dekat LDR tu, tutup LDR tu, lampu hijau akan menyala, maksud dia dark. Dan sekarang saya akan gunakan handphone untuk nyala. Bila handphone itu cahaya terkena LDR, dia akan pergi kuning, maksudnya bright saja sebab dia tak very bright. Sekarang saya akan halalkan cahaya tu pergi LDR terus, jadi lampu merah tu akan menyala, maksudnya very bright. Tiga saya akan serahkan kepada Adib. Okay, untuk task 3 ni kita orang tak guna etalapan buat secara fizikal. Kita guna Tinkercad. Task 3 ni electronic measure tape. List yang kami guna Tinkercad online electronic simulation software, Arduino Uno, liquid crystal display, ultrasonic sensor dan resistor. Okay, ni gambar circuit yang kami buat dalam Tinkercad. Ini algorithm input dia initialize centimeters and inches, process move ultrasonic distance sensor, output dia display the value of cm and inches shown in LCD display. Ni dia punya procedure code dia start, output dia include liquid crystal ni initialization process,
coding the float cm, float inches, digital write trigger, trigger pin, low, display the values, LCD print inches, LCD print cm, and ni dia punya flowchart. Okay, first start initialization, read data, float inches, in trigger pin, in echo pin, LED print, inches, LED print, cm, delete 3000, LED bar, and ini dia punya coding. Okay, kita tengok hasil dia. Ini cuba terangkan ini. Okey. Yang warna hijau ni adalah LED. Lepas tu yang warna biru ada 2 bulat ni ultrasonic sensor. Yang hijau yang ditunjuk ni, ini adalah sensor dia. Lepas tu sensor ni dia ada limit kawasan sensor dia. Yang hijau ni adalah macam contoh ada benda dekat sensor tu, dia sense. Lepas tu dia punya jarak inches dengan cm dia. Contoh saya alihkan sensor tu pergi tepi, inches dia pun, inci dengan cm dia pun bergerak juga. Jadi lain. Saya alihkan pergi dekat pun, dia pun makin dekat sebab dia makin dekat dengan ultrasonic sensor. Lepas tu contoh saya keluarkan objek hijau ni, saya bagi objek tu keluar daripada limit sensor tu. Dia takkan baca jarak cm dengan inci dia sebab dia terdapat, dia keluar dari kawasan limit sensor dah. Itu saja. Okay, conclusion kami berdua semasa buat projek ni adalah in this mini project we have been learn how to build a flowchart of a core program using Arduino IDE software. Then we also can know how to complete a C program, comply and execute program. We can know how to fix any program error if applicable. In this mini project, we understand how to display the output in the specific format and manipulate the respective program using hardware connection. That's all from us. That's all from me and Adib. Thank you. Thank you.